Zdravo, pozdrav svima, dobrodošli u novi video, novi unboxing, nova država u mojoj kolekciji svijeta. Pa da krenemo, da ne duljimo mnogo, sa otvaranjem, jel? Da vidimo. Vrhunski zapakirano, kao i uvijek do sada. Sad samo malo da ovo odlijepimo. Kao što možete da vidite kako se pakuje. Šta znači dobro pakovanje, jel? Evo ga. Još jedan dio i to je to. Tako. Opa. 3, 4, sad. Evo ga. Vadimo novčanicu, karton mičemo. Malo da odzumiramo. Kao što možete da vidite, radi se o... Aha, ok, dobio sam i poklon. Radi se o novčanici Katange. Inače, za one koji ne znaju, to je bila to je bila država u Belgijskom Kongu, jel? U biti, oni su se proglasili su nezavisnost od Demokratske Republike Kongo 1960. godine. Jako rijetka novčanica, jako vrijedna novčanica. I evo, dobio sam još poklon, ovo je, ne znam šta je, budemo i to prikazali. I evo ga. Prekrasne. Po meni jedan dobar XF kvaliteta. Ima jedno to presavijanje, to je vidljivo. Prekrasna novčanica, veoma vrijedna i dosta rijetka, jel? Mislim, rijetka. Nije da ih nema, ali koštaju, jel? Pogotovo još novčanice koje su u boljoj kvaliteti, UNC i AUNC. Ali po meni ovo je jedan dobar XF. Evo, kao što možete vidjeti. Prijatelju, hvala ti mnogo. Super. To, i ajde da vidimo šta je ovo. Ovo je nekakav bon. Stvarno ne znam šta je ovo. Evo, iskreno rečeno. Nekakav bon, a sad kakav, ne znam. To ću istražiti. Svakako ti hvala, druže, za ovo. 97. 22. decembar. Ne znam, stvarno. Ne znam šta je. Uglavnom, evo ga. Znači, bon za poklon i još jedno. Katanga. Konačno. Jednom sam prilikom rekao mom prijatelju kad je on kupio, moj brat je rekao, ja neću imat nikad. Veli, hoćeš, budeš. Ma, rekao, neću, čovječe, Bože, pa rekao, vidiš ti koje su to cifre, vamo tamo, ali eto. Došla je i ona. I ništa, evo, to bi bilo to za ovaj video. Kao što možete da vidite. Kolekcija pomalo raste. Svojim tokom ide sve laganica. A i u kolekcionarstvu se ne žuri, jel?
kolekcionarstvo kao kolekcionarstvo ide postepeno, malo pomalo, pa kad može i kako može. Evo ga, još jedno. Katanga koja je proglasila nezavisnost od Demokratske republike Kongo 1960. godine. I izdali su svoju novčanicu, kasnije su opet propali su kao nezavisna država. Ništa. Kratak video, lijep pozdrav svima i vidimo se u nekom novom videu. Ćao!